फर्स्ट टाइम पिंक बॉल इंट्रोड्यूस केले GCA ग्राउंडाचेर कशें आशिल्लें? एक्चुअली आमच्या खातीर फर्स्ट एक्सपिरियन्स आशिल्लो, बरो एक्सपिरियन्स आशिल्लो. पयलीं म्हणजे हांव GCAक थँक्स म्हणपाक सोदता की तेंच्यांनी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली अंडर लायट्स खेळपाक पिंक बॉलान, आनी हो एक्सपिरियन्स मे बी फुडें आमकां बऱ्या पडटलो. GCAक थँक्यू म्हणटा. आनी एक बरी मॅच जाली, ऑफिशियल्स आशिल्ले, DRS आशिल्लो, युट्यूबार लायव्ह आशिल्ली. सो एक्चुअली ओवरऑल गुड बरे तरेन कंडक्ट केलें GCA. पीच कंडिशन्स कशें आशिल्ले? बिकॉज पिंक बॉल डिफरंट कॉन्सेप्ट, सांजचे रात जाली म्हणटकच डिफरंट टायप वागता मागीर. एक्चुली पीच बरी आशिल्ली, तिनूय दीस बरी आशिल्ली. रातचे मातशें संवय ना खेळपाक, सो पिंक बॉलान सो मातशे त्रास जाताले बॉल सायड जावपाक, कित्याक की आमी दोनूय दीस प्रॅक्टीस केली खबर नाशिल्लें. पूण ओवरऑल गुड एक्सपिरियन्स, सो आमकां फुडेंय बरें पडटलें. GCAन आनी एक म्हटलें की पिंक बॉल इंट्रोड्यूस केलें फॉर ब्रेस्ट कॅन्सर अवेरनेस. सो एके सायडीच्यान अवेरनेसूय जे GCAन केला ते कशें पळयता तुमी? एक्चुली बरी गजाल आसा की GCAन अशें अवेरनेस केलें म्हणून, आनी अशें फुडें करीत रावपाक जाय. सो GCA एक्चुली खूब कितें करता आमच्या म्हणजे प्लेयर्सां खातीर. सो आमी एज अ प्लेयर तांकां खूब कितें दिवपाक जाय. And as a cricket player, and especially from Goa, how much it will take further, especially for youngsters who would like to come in cricket in Goyan, जे येवंक सोदता आनी पिंक बॉल कॉन्सेप्ट स्टार्ट केला पळय तो. एक्चुली हो पिंक बॉल कॉन्सेप्ट इंटरनॅशनली चालू आसा. सो गोंयान म्हाका दिसता गोवा इज द फर्स्ट असोसिएशन आसलेलें पिंक बॉलान खेळा. सो इट्स अ गुड इनिशिएटीव. आनी येस यंगस्टर जे येता ते एक्चुली आमच्या टिमीन जे यंगस्टर आशिल्ले तेणी खरेंच फूल टोर्नामेंट बेस्ट एफर्ट दिला. तांच्या खातीर आमी मे बी फायनली पावले आयज. सगळे जशे की समत राणे, रुजूल पाठक, आर्यन नार्वेकर, हे अंडर 20-19चे यंगस्टर्स ते एक्चुली फूल एफर्ट दिवन खेळले आनी दे प्लेड रियली वेल. And how was the match specially for you between you and Manas Developers? एक्चुली मानस डेव्हलपर्स फूल टोर्नामेंट्स बरे क्रिकेट खेळ्ळे. की लीग मॅच आमी खेळ्ळे, दे वॉन दॅट मॅच. बट येस आमी ओवरऑल सुद्दां आमचो एफर्ट बरो आशिल्लो, फूल टोर्नामेंट बरो आशिल्लो. आनी दीस मॅच बिकेम रियली हार्डर. एंड येस बॅटींग वॉज रियली गुड. एंड देन म्हजी बॉलिंग स्पेशली बरी आशिल्ली दोनूय दीस. And what was the plus and bad points for you? Minus points in this match? In this match, actually, plus was Aryan Narvekar and Vijul Padak opening. They gave us a really good start. आणि प्रोज आनी बरें केलें आनी मायनस अशें कांय नाशिल्लें. फक्त काल मातशें रातचे बेगीन विकेटी पडले, एक बरी पडनाशिल्ली जाल्यार तेजे आमी कॉलेप्स जाले. बट गूड, वी टूक 40 रन्स लीड. ते 40 रन्स लीड आशिल्ली पळय ती आमकां क्रुशियल आशिल्ली. ओके, आमी ही चौगुले 12 वर्सां मागीर जिखले. सो हांव ही ट्रॉफी, प्रिमियर लीग ट्रॉफी सुभाष कंगराळकर सर, लेट सुभाष कंगराळकर सर, ताका डेडिकेट करपाक सोदता. You played for Manas Developers, and this was the first time that the GCA introduced pink ball. How was it playing? It was a great experience, both the team played pink ball for the first time, including our pros and even their pros. It was a lovely experience, under lights, pink ball. This happened for the first time in Goa. Overall a great experience and lots of learning from it. Probably the second time we play in pink ball, we'll be in a better position to understand the game and the condition. Basically, Goa has not seen a pink ball match, and this was this. So, how suitable was the pitch for pink ball? Yeah, it was a good pitch. To be honest, I mean the pink ball had little more bounce and little more swing. And under lights, it was behaving. It was much quicker off the surface. On behalf of all the players, I'm very grateful to the Goa Cricket Association for introducing the pink ball match for us. And it was a great experience. Thank you.